Ci sono popolazioni intere che non sopportano più la miseria, rompono i confini, attraversano il mondo. Con le buone e con le cattive diventeranno milioni coloro che migreranno. Con le buone e con le cattive, perché dietro avranno solo il deserto, devono sopravvivere. Non è possibile costruire alcuna torre d'avorio. Prima o poi l'ondata dei poveri arriverà. No podemos permitir que la gente siga muriéndose de hambre en buenas regiones del planeta. Y en segundo lugar, en virtud de una razón de estricto egoísmo. Esas gentes antes o después van a llegar hasta nosotros, como los bárbaros del pasado, arrasándolo todo y probablemente con mucha razón. Bien que les maîtres du monde, hein, et ceux qui peuvent encore le parler, trouvent une autre solution que la mitrailleuse, que les barbelés, que les patrouilles de police navale dans la Méditerranée. Ils trouvent une autre solution qui est celle de la redistribution des biens sur terre. Le Sindbad, il partait de Bagdad et il voyageait jusqu'en Chine. Pourquoi? Dans un petit bateau en bois. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'avec l'étranger, il peut devenir riche. Pour le Sindbad, c'est en parlant avec l'étranger que tu deviens riche. Et moi, je dis, peut-être qu'il faut maintenant revoir l'histoire, prendre les modèles qui sont comme Sindbad, où les étrangers sont des êtres absolument nécessaires pour votre survie. Vous êtes des Espagnols? Oui, Espagnols. Ah, ça ne va pas. Ok, il n'y a pas de problème, non problème, non problème, non problème. Non problème. Le problème que nous avons, ni un Espagnol, ni un Marocain ne peut gagner sa vie assis chez lui. C'est fini. Nous devons tous voyager pour gagner notre vie. Et c'est Sindbad. Tu as besoin de voyager, de communiquer avec les étrangers, d'apprendre les langues, de comprendre comment ils réfléchissent pour survivre. Me quedaría, pero necesito ayudar a mi familia y aquí no tengo nada que hacer. ¿Me entiendes? Si encontrar aquí algún trabajo, tampoco me serviría porque me llevaría mucho tiempo ganar algo de dinero. Quizás podría conseguir 1000 en 10 años. ¿Voy a emplear 10 años para ganar 1000? Yendo a otro país, quizás pueda conseguir en 1 o 2 años 2 o 3000. Pero aquí no. ¿Me entiendes?
La logique de l'Europe qui essaye maintenant de s'enfermer pour empêcher des nouveaux immigrés de venir est en train de se casser. Parce que cette logique de mur autour de l'Europe n'a aucun sens. Aujourd'hui, l'Europe est une des zones les plus riches du monde. Et le fait qu'en Afrique du Nord et en Afrique noire, il y ait de plus en plus de pauvres, eh bien, on n'empêchera pas les pauvres de venir. Desde el centro de refugiados son solo 3 kilómetros hasta la boca del túnel bajo el canal. Un asalto en masa logra desbordar a los guardias de seguridad. Los inmigrantes aprovechan el paso del tren para saltar la valla e invadir las vías. Luego salen corriendo hasta la boca del túnel. Varias veces Gran Bretaña ha acusado a Francia de no hacer lo suficiente para frenar la inmigración clandestina. París ha prometido ya cerrar el centro de refugiados. De momento, devuelve a los inmigrantes que no han logrado pasar a su campamento, con la seguridad de que volverán a intentarlo. Parce que ce que vous devez savoir, mais le sud du Maroc est menacé par la fuite des cerveaux des jeunes. Il n'y a plus de jeunes. Ils disent si dans 5 ans on n'arrête pas les jeunes, il va y avoir plus de population dans le sud du Maroc. Le désert va reprendre le... Se calcula que hay en Estados Unidos tan solo 35.000 ciudadanos, hombres y mujeres, sobre todo hombres, subsaharianos. O sea, que estos doctores de raza negra que han hecho en sus países la carrera de química, de física, de tal, no sé qué, y que un buen día han ido y han dicho, pues ahora tienen la posibilidad, que son imprescindibles para el desarrollo de su país, 35.000 están sirviendo en los hospitales, en los centros de investigación, en las industrias, en las grandes fábricas de los Estados Unidos. Et l'un des grands problèmes de l'immigration, c'est qu'il n'y a pas de Maghreb uni. S'il y avait une économie Maghreb unie, il n'y aurait pas les gens qui veulent traverser, qui nagent dans l'eau ou se jettent dans l'eau. On aurait une autre économie et un autre monde. El pasado domingo, entre 400 y 500 inmigrantes se lanzaron en avalancha contra las vallas de la frontera que separa a la ciudad de Melilla y Marruecos. Habían construido escaleras rudimentarias con las que ayudarse a superar la verja de 3 metros de altura que deslinda el paso. Ce que nous voyons, c'est que l'Europe crée une forteresse des barbelés pour se prémunir contre les réfugiés de la faim. Dans la mer Méditerranée, des Africains meurent pratiquement toutes les semaines pour essayer d'arriver en Andalousie, essayer d'arriver en Sicile, essayer d'arriver ailleurs pour pouvoir survivre. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Una persona sin papel que trabaja es una persona que no se puede sindicar. Es una persona que no se puede quejar de sus condiciones de trabajo. Y eso es lo que la industria necesita. Entonces ahí hay una hipocresía inmensa entre los políticos y la industria. Porque nos dicen a todos por la tele que quieren luchar contra la inmigración clandestina, pero al mismo tiempo la industria en sí mismo la necesita, pero vitalmente. Para ser competitivo y para bajar los costes y para ya no tener a los sindicatos encima.